नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उन अनासिर के बारे में जो पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों की जानिब से चलाई जाने वाली एक प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं या बन गए हैं। अगर आपको याद हो, पिछले साल दिसंबर 2020 में यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब की एक रिपोर्ट शाया हुई थी, जिसमें ये इंकशाफ किया गया था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया के 119 ममालिक में 750 से ज़ायद वेबसाइट्स प्रोपेगेंडा कर रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा खौफनाक इंकशाफ ये किया गया था कि ये तमाम वेबसाइट्स भारत से ऑपरेट और कंट्रोल की जा रही थी। इस प्रोपेगेंडा मुहिम का मकसद ये था कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द और दहशतगर्दों का सरपरस्त मुल्क के तौर पे दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया जाए और पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग की जन्नत भी करार दिया जाए। भारत इस मुहिम में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी फेटअप की ग्रे लिस्ट में मौजूद था और पाकिस्तान की तमाम तर संजीदा कोशिशों के बावजूद 27 में से 26 नुकात पूरे करने के बावजूद पाकिस्तान फेटअप की ग्रे लिस्ट से बाहर ना आ सका। चंद माह पहले भारत के वज़ीर ख़ारजा ने खुद ये बात तस्लीम कर ली कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस प्रोपेगेंडा मुहिम की सरपरस्ती कर रहा है। अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद हुसैन ने भी एक प्रेस ब्रीफिंग में ये इंकशाफ किया कि पिछले 2 साल में सोशल मीडिया पर चलने वाली ख़बरें और मुख्तलिफ ट्रेंड्स को भारत से कंट्रोल किया जा रहा था। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलने वाले इन ट्रेंड्स में पाकिस्तान की कुछ सियासी जमातें भी शामिल हो गईं और मीडिया का एक हिस्सा भी शामिल हो गया। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि अभी नवाज शरीफ के एक हामी सहाफ़ी और यूट्यूबर ने 2 दिन पहले एक वीलॉग किया है। इस वीलॉग में जो ख़तरनाक और खौफनाक नक्शा उन्होंने पाकिस्तान का पेश किया है, मैं उनकी हुब्बुल वतनी पे तो सवाल नहीं उठाता, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि कोई भी ज़िम्मेदार शख्स इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू और ऐसा नक्शा पेश नहीं कर सकता बग़ैर किसी एजेंडे के। देखिए, उन्होंने फरमाया, एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट। उन्होंने ये कहा कि रूस की एक ख़बर रसा एजेंसी स्पुतनिक ने यह कहा कि पाकिस्तान से B-52 बमबार तैयारे उड़ रहे हैं और तालिबान के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। ये बात ना तो तालिबान ने कही और यही बात ना रशिया ने कही, ना चाइना ने कही। किसी ने भी पाकिस्तान पर अब तक ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। अफ़गानिस्तान की ख़ास सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ह है। वज़ीर आज़म और सिक्योरिटी इदारे तसलसल से ये बात कह रहे हैं कि हम ना ही तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का बड़ा वाज़ह मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान के अवाम को यह हक़ हासिल है कि वो ये फ़ैसला करें कि वहाँ किसकी हुकूमत होगी और कैसी हुकूमत होगी। इस पस मंज़र में जबकि वो ख़ुद ये फरमा रहे थे कि अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी हो और पाकिस्तान उस खाना जंगी की लपेट में आ जाए। इन हालात में उन्होंने इस कदर खौफनाक ये बात की और इसका यकीनन इसके पीछे उनका कोई ख़ास एजेंडा है, वरना इतनी ख़ास बात, इतना बड़ा इल्ज़ाम कोई ऐसे ही नहीं लगा देता। इसी तरह दूसरी बात उन्होंने ये फरमाई कि पाकिस्तान के हालात 1971 जैसे हैं। नाज़रीन, 1971 में हमारा एक बाजू मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया था। वो जंग के हालात थे, बहुत बुरे हालात थे, उसकी यादें हमारे लिए बहुत तल्ख़ हैं।
لیکن آج یہ کہنا کہ پاکستان کے حالات 1971 کے حالات سے بھی برے ہیں، یہ کوئی بھی باہوش آدمی، کوئی بھی باشعور آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے ایسے حالات ہرگز نہیں ہیں۔ تیسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ پاکستان پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اردو زبان کا یہی لفظ استعمال کیا کہ قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ اللہ کے حفظ و امان میں ہے۔ پاکستان پھلے پھولے گا اور کوئی ایسی پاکستان پر قیامت نہیں ٹوٹ سکتی۔ آج پاکستان کی حکومت اور سیکورٹی ادارے ایک پیج پر ہیں۔ آج میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ موجودہ حکومت کا سٹینڈ بڑا واضح اور بڑا کلیئر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ ہم سے ناراض ہے، کیونکہ ہم ان کی کاسل ایسی نہیں کر رہے۔ چوتھی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ پاکستان سیاسی انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کتنے عرصے کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ وفاق میں ایک پارٹی کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے۔ یہ بہت عرصے کے بعد واقعہ ہوا ہے۔ پاکستان کسی بھی طور عدم سیاسی استحکام کا شکار نہیں ہے، بلکہ اس وقت حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ پانچواں نقطہ یہ فرمایا کہ پاکستان میں انقلاب فرانس جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے انقلاب فرانس کے بارے میں صرف اخبار میں پڑھا ہے۔ اگر آپ انقلاب فرانس کے بارے میں کچھ پڑھ لیں تاریخی اعتبار سے، تو اگر خدا نخواستہ پاکستان میں انقلاب فرانس کے حالات پیدا ہو گئے تو نواز شریف جیسے خاندان اور پاکستان کی اشرافیہ سب سے پہلے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ انقلاب فرانس میں کوئی امیر آدمی باقی نہیں بچا تھا۔ جس خاندان کے آپ دلدادہ ہیں وہ سب سے پہلے اس انقلاب کا شکار ہوگا۔ پاکستان میں ابھی اس قسم کے حالات نہیں ہیں۔ نہ پاکستان پہ اقتصادی پابندیاں لگنے والی ہیں ایران کی طرح۔ ازراہ کرم اس قسم کے پروپیگنڈے سے باز رہے۔ ان تمام عناصر کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ پاکستان افغانستان کی وجہ سے ایک مشکل صورتحال میں گرفتار ہے۔ چاروں طرف ہمارے دشمن ہیں اور ہمارے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں ہمیں حکومت پر یقین کرنے کی ضرورت ہے، عوام کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ حکومت کی مخالفت آپ ضرور کریں، لیکن اپنے ذاتی ایجنڈے کو آگے نہ بڑھائیں۔ اور ایسے تمام ایلیمنٹ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب اس قسم کے حالات اور مشکلات آتی ہیں تو پاکستانی قوم یکجان ہو جاتی ہے۔ بیرونی دشمنوں سے بھی ہم نمٹ لیں گے اور انشاءاللہ ان اندرونی دشمنوں کو بھی وقت پہ جواب دیں گے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی گفتگو۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔